Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay! Amo na ng sulo mo, pre. 3 moves na lang, mati ka naman. Daw hina lagi memorya kag diskarte ko prehaw. Pirmi lang kaya perdisi mo sa chess. Mag-Luther Max Coffee ka, pre. Nagapatan na sinis memorya kaga nagapakalma sang aton modo. Kita mo mga moves ko? Pang-master, kag chill-chill lang kay ti. Kataway sa pensar ko. Hello girlies! Dalaga og minyo, permanente ba magsakit ang imong puson? Aduna ba kay menstrual cramps or dysmenorrhea? Ang Moringa Joy aduna kini 38 mg nga iron, 25 times ikumpara sa spinach nga makatabang nga mo revitalize sa blood loss during menstruation. Ang mga babayi adunay dysmenorrhea tungod sa pagbira sa atong uterus o sa ato ang ovary. Ang pagtaas sa prostaglandin nga usa ka chemical sa atong lawas mao kana ang hinungdan ngano ang babayi adunay dysmenorrhea. Ang Moringa Joy capsule mapalit sa tarang nga bodika duol sa inyuhang mga lugar tag 8 pesos lang kada kapsula. Ako si Crisel Jane Rebolio, 25 years old, insurance agent. Nagiinom ko og stress tabs matag adlaw labaw na kong stress. Tung nahibaw-an ako nga ang stress di ay makahurot sa nutrients sa akong lawas, gipangita gyud nako ang stress tabs. Tan-aw nako, go sa proper diet and exercise, si stress tabs ang nakatabang nga ibalik ang mga nawalang nutrients nako tungod sa stress. Ayaw pasagdi nga hot don sa stress ang nutrients para looking fresh ug alert paghihapon bisan stress. Always read the label prior to use. Multivitamins plus iron is the generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Kakayanin natin ang stress sa tulong ng Stress Tabs.